हिंके दलक नग नुगिन माखना जे डॉक्टर बिश्वजित आसुं माखिन बरगनो जे सुबाउ उमताहे अटो रिक्सारु उमताहे रोहिन बरक गोबां को नुवानसगु बिश्वजित खरकजा जे चिनि तिब्रा हासिन सेकेन्ड बगरा उमाइके वानसगु तंगता डॉक्टर बिश्वजित आसके बरक काहाम बनि जिन रांखि बरगनो जे गाड़ी रु उमाइरु जे बहे बरक काहाम ताइ कुरिन वानसगु तंगना दलक तुम्हें कैसे पता चला बात चुंग तिनी चुंग साइमा का जे डॉक्टर बिश्वजित का खरकता एकदम खरकता चितार एकदम बागपार बरगनो रां थकाइसा नाइसि ताबुक सुक दरति दलक नग जे कुन वान्समान जे डॉक्टर बिश्वजित ति ब एकदम बरक काहाम बरगनो जेमथाइ र बनि जिन रांखि बइने अतो रुइ तंग वान्स खौ दल आबजो त फेक मांगसि ब कुन केम फन अतो रुमान कुरै रां रिचु अमान कुरै आबजो त ब बरगनो फुरना बै क्यामेरा बस कांग सिम ब उमताइ खाइ चुंग बनि रियलिटी जे असली सास्ता मसुंग साइमान खा क्यामेरा अबको बताम खाइ दल न साइ जमान आंगताइ छले न आंग साके तान कगनो पुइचसे आंग नांग obviously साइमान हाइन बगि दल बरक खरकतन आसमकेन थकाइ जाका आंगताइ नंग कुन fan saya je takun khuk tu inrak nawi naji ko dol obidun nai naji জানুয়ারি মাসে থেকে আগে 15 তারিখ আগে রাং রহজাব না 18000 বিশ্বজিৎ দেববর্মা বড় জায়গা রে গুগল পে তে মোবাইল আরো আগে থাকি ফোন খাই লাই যাও কাউ সাকো মানে বড়িয়া 3 দিন বুসমিও গাড়ি মানাই কাও ব হাই গাড়ি মহিন্দ্র आंखाय बाजाज लादि हियो ब आं बाजाज लाया हानजाया आला महिंद्र रिनाय न अच्छा ठीक আছে 3 दिन পরে नों रां दाय रेडी आं 3 दिन পরে गाड़ी रिनाय बसागो बतो सागा आना कुमार गारो आना रिनाय कुमार गारो उनते ता करेखला জানুয়ারি मास 1 तारिख আগরতলা रिंखो बाना अतला फाइदि निनि आला आं तो सालायमिया ड्राइवर दुइ हेदि हाजिरा रगय ड्राइवर लाइन हंगा 500-600-700 টাকা হাজিরা আং করিছা ব্রো তবত লাইন ভাঙা হাজিরা রই তারপরে গেলাম মানে পরে এই দিন মিটিং মনি মিছিল চলে মানে পরে রুম নিও আলাই তারপরে খাই আগো তিনি তো শোরুম বন্ধ 1 তারিখ খুলইয়া শোরুম খুলইয়া जे बर खरकसा ब इसे उमताके बान जे उमताके थकाइने रां साजा खाके सुंबु बन खरकसा चितार लायर नुमाइन चने बले जे डॉक्टर बिश्वजित न ताइ जा ताखुक साव ब जे जेफर नाइदोका बिश्वजित न आसुक मार्के नाइदोका नाइदोगने मानखा आफ्र हिंके ब बिश्वजित न साकापु आनि रां फानरुटी अतफानरुटी हिने उमाइका साकाके हिंके डॉक्टर बिश्वजित के बनाइ चाउ जे न ई बेसकान ई तारिख फाइजी 4 तारिख फाइजी तारीख पर तारीख मिलती रही है तारीख भाई उमाय के मांग बहाना खाई बन डेट मांग डेट उमाय के रुइतंग हो जे उमाय के डेट रुइतंग ता जे ताखु खरक जान उमाय के बन ब जे नेक्स्ट डे र ई तारिख नाइ उ तारिख नाइ उमाय के सिंग साउ यां कुन फान खाया कुन फानो जे अतो फोनो रुनानि कुन फान थांग याता ब जेता ओबन चाहिँ सिगां त न गबांगा नुगिन माखा जे डाउन पेमेन्ट बाइ बरगन जे अटो रिक्सा र रुइतंग स्पीड कार उमाय र रुइतंग न गबांगा नुगिन माखना हाइन बागुन जे ताखु खरकसा 18000 बन रां रिहकाता जे कांचनपुरनि आसुक सिमिया जे डॉक्टर बिश्वजित ब आसुक माखिन आ बरगना आकलबसार खचा जे ताखु खरकसन आकलबसार खा ई तारिख फाइज आगो तला फाइज नै बजे कुमार गानी आगो तला फाइका बुजे ब गाडी चालका नुया ताइ मासा बरगनो ब जे हाजिरा तुइ गिनां फाइका भाइपनो ब गाडी गनां मया मुसा मया आकलछि सारी रोजा खापु 3 दिन परे नन गाडी माने उमाहिरको बन जे आफ्रो कन्फर्म उमाहिरको साइब कल खाइका हिके ब ताइ कल छि रमियो जे कल छि रिसीव खाइया पु जे डॉक्टर बिश्वजित 50-60 बार गनां कल खाइका फु उमा के मांग बान जागते जे उमदाके जे 3-4 मास काइ तो खनिया जा ताखुक साउता हिंके ताइ आसु सिमिया दलक जे डॉक्टर बिश्वजित आगे रगो तामर हिंसाका दलक नाम इबनु खनाइ नाइजी 2009 बास 100 दिनाइ इंटरस्टेट गुबुन स्टेट सालमा शिलं गुवाहाटी सालमा तै तिरपने कबंगमा शहर सालमा बागै टोटल 100 नंबर्स बास जांनाय आबो 2024-25 प्रोजेक्ट बिनि डकुमेन्टेशन ठीक दंगा हांगाय ओमफ्राय बर दखान दिमानो सिभिल स्कुल नाङि बर फाइने अखनाय आं बिल खायनाय सारा इन्डियाव आने कनेक्टिविटी दं वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी दं सारा इन्डियाव आने कनेक्टिविटी दं वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी दं आं मार्केट हिंके दलक ताउल न रिलाइज खन वान सबै खन जे डॉक्टर बिश्वजित चिन बरगन चिन बरग से बाइके थगाइ नखा जे गाडी रनाइ बस नाइ हिनि ब आसु ककले बाकपर के साउ यां रियलिटी को बरगनि रांसि बसाउ तंखा बात तो सही है जे चुंगताइ खिसा साइमामन मते के जे जनवरी मास नि छिमिस या ताखो बन रांगमानि जनवरी फाइनान्स कांसि रांगमानि फो जे
3 दिन tini rang ro khano ta 3 din por nana je ni gari mana Mahindra nana nya tam nana hin bono songka po po to riksha nana hin a takho hinke saka phuta hinke ama hiken je rang na unya bono je gur ri tamani 4 mas kai takho je 40-50 bar ganang je a din phaika je 3 din pore call khaika bo call ganang rom ya je receive khaya oma hike je tong phuta je doctor Biswajit tai abun ya gole je a takho oma hike lukrong ko kasa na kun dino phan doctor Biswajit na ra puita sa ta di khoroksa bak parchi ana hike bani jangma hike na bota bani jag dang bani jangman hike oma hike bos hauta tai umon pore bosao je biskang ni 10 tarik date rozak je bonama hike hinge o takhu asuk marke bani jangman bago mia pora 4 tarik ke onkor phika tinila jekepon Biswajit na rom sina hini bos doctor Biswajit bo jaga tong khabuno khosna ni ba ka tola direct phaika hinge bohain hai je doctor Biswajit be kok saleman ya golo doctor Biswajit bono te bo mai ke no beba kop sanami roh ka je bono date bi ka 10 tarik hinge dolok nok side ma khana je doctor Biswajit bai ta bak par nok bon tuitam sanam musuk dolok tolok comment khai tini bidun bagai isik jaran angai sini ubun tui te kaisa next video phainai chungbani je asli sas a jaga chungbani kokno kholok painai hinga thangna sakang dolok subscribe khai di tapok di subscribe khaina hinga dolok tinin bidun bagai isik jaran angai like di share khai tei subscribe khaina tapok di because the video naithang us channel no nai hai ni bagai subscribe khai di tabung ni bisingoi hinga video paina sakang nung katam sanamuso hinga channel katalong tong like share tei subscribe khai tapok di Ngetep ketar video mana bagai bel icon sina tapok di. Hingga dalok nok tawlo saima kana tamin saka genar ang saima na obo jekpan khaipai na poklak joma lai next video hambai.